Hello, Kulumka sir, Kulumka. langsung dari Muktang TV wo. Nong no bo ano call khayman ibagay nong no bahambai. Nge sir tabo ozora wo hasen kebuma lukroni bukha bisingo iba kebuma koktuma blaironi bisinti sing khnai manka ozora wo eke misra hne khoroksa borokni bumu kasai phekya kebangma national media tui social media rogo sing khnai manka nge abono tui hasen lukrono kisa sa sawi khnare ged. Actually, ang bo social media wo nuka je ek misro mane Arun Kumar Misro bono interlocutor o sapta kasen bisingo khlai nei nei. Engka kai ek misro bai ang kahampe no sinilayo bo bang Delhi bo kok salaika Guwahati rogo bo kok salaika khub borok paham engkai bo North East ni gobang ma thayo bo samung tangjak ebong North East ni gobang ma জনগোষ্ঠী মানে বিভিন্ন দফানি হদানি বড় রকবাই নি দুঃখ কষ্ট বসিও এবং বটাবো রিটায়ার পার্সন আইপিএস অফিসার একাই বটাবো গন কব তাওয়াইসা রিটায়ার থাং মানে ইয়া গুলো বটাবো মানে গভর্নমেন্ট নি উঙ্গই ব নর্থ ইস্ট নি কাইসা ইনকো নাইনা নাইনা নি বাগै ব পজা রিজা একাই বনো ইন্টারলোকুটর যদি উংখা একাই কাহামুংনাই হিনে আং ওয়ানসুকটা Nke chachingo ningni khurija khanakai je eke misra numa kicha sinla je khene khana mane abo boma hai samongo tui nung abo sinilai mani. একে মিশ্র বাই আং সিনিলাইকা আছিনি নর্থ ইস্ট মানে আর্মস স্ট্রাগল হুং টংমানি একাই আবো আর্মস স্ট্রাগল গো বরং ন উনকো মানে জায়গা পিস্তগ তুই ফাইনানি ক্ষেত্রেও ব সামুং টাংকা বাংমা নাগাল্যান্ড তো এনএসসিএন আইএম বাই ব উনকো খায়ো একাই আসামো ব গোबांमा নিনি উনকো ব আলফারক বাই ব উনকো মানে পিস্তক রগ সামুংগো ব উনকো খায়ো একাই গোबांमा মানে নর্থ ইস্ট নি যে সমস্ত রিভলিউশনারি গ্রুপ দङ বরক বাই ব মানে ইন্টারলোকুটর হাইকেন ব সামুংখাই দङ হেंगाकाय আবনানো আকাই আনিব কেস বিবন সময় দङ আকাই ববে আং প্রথম সিনিলাইমা হেंगाकाय সিনি উনকো CABU ni kono tui meeting khaipuru Delhi wo prothom ang malayo bobai hingga apru bubagara tongo bubagara ba ano si bubagara ano siniri rikha hingga kai apru simkai bobai ang sinilai ang Delhi rogo thangka angkai bobai phone khaile kok sawo hingga New Year rogo wish khaileyo hingga kai poroboti somoyo ani kaisa samungni bagai ang bobai Guwahati bo kok salaija hingga amti kheno bobai ang sinilai ka ebong khoroksa singtai khoroksa no saiman laikhata Nge sir tege sumkamo no jodi eke misra no interlocutor chongri khaka tipra soroni bagai bahai ke khlainai ba busu jor tui samung kahamung no. ang wansungmane eke misro মানে অরুণ কুমার মিশ্র যদি ত্রিপুরানি ইন্টারলোকুটর খাই ব্লাই কাহামুং নাই তামনি হিংকাই ব ত্রিপুরা হাস্তেনি ত্রিপুরা সারংনি যে প্রবলেম তামো বিনি ইয়ারং ব জাগাও ব মক স্রাই স্রাইkai সাইমানো তামনি হিংকাই ববাই আং মালাই ফুরো চিনি হাস্তেনি गोबां मा प्रब्लेम न तै बबे आं कक सालायका हिंकाय ब जतन साइमानो हिंकाय ब आखाय खरकसा बरक माने आईपीएस अफिसार ता सिनियर हिंकाय गोबां मा थायो ब अमते इन्टारलोकुटर नगै सामुं टांगजाक बहाय खरकसा बरक ताबुक जुदि त्रिपुरानि निनि कन्स्टिट्यूशनल पार्मानेंट सल्यूशन न ब जुदि इन्टारलोकुटर नगै सामुं टांखांखाय बेलायका काहामुंनाय आंखाय बनो लामसंना सुमु सुंगुइ तंखा तामनिंखाय बहाय खरकसा बरक नांगो एकदम गाहाम काय माने एक्सपीरियंस गोनां बरक खरकसा इन्टारलोकुटर नांगो एबं आं कयनाय इंडिया गवर्नमेंट जुताबो बिनि तो आबो नोटिफिकेशन नियाखो जुदि इंडिया गवर्नमेंट बननो त्रिपुरानि इन्टारलोकुटर जुदि चंनानि हनै वानसुगै तंखाय आं बनो मोस्ट वेलकाम खायो एबं आं बनो लामसगो Nge tabuk to eke misra no to songya ko chongna hne je awai khlaijak tongo nge jodi bono interlocutor chong khanga chinba kahamne sing wansugo iba nini khukti sing khnaiman ka nge de tabo o eke misra nga agi rogo kuno hase rogo interlocutor ngai samung tangmoro abo hairok tora tong sir. বো আং যে সাইমা মতেকে নাগাল্যান্ড তো এনএসসিএন আইএম বাটা একটা রিভলিউশনারি গ্রুপ গ্রুপ কতর নাগাল্যান্ড নিজত রিভলিউশনারি গ্রুপ কতর বরক বাই ব ইন্টারলোকুটর nga aro bo samung tangkha ekai মিজোরাম bo गोबांमा थायो bo aroni bo মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট ni ang ko সময় bo bo samung tangkha lang saimano এবং তাবো আসামো bo
आसामनि इंको आल्फा बरक बायबो कक सालायथिनो बनि सामुं बताङै दङ ओंका अमतिखायनो बो गोबां मा इंको अ नर्थ इस्ट नि गोबां मा सिखन सिखन जे तिनि इंको बुकुं बारा तंनाय रक्ता जारा इंडिजिनियस पिपल हिनो बरंनि सामुं टांथिनिओ बो ब्लाइके साक्टार जाक एका बो सामुं खाय दङ का आबुनि बागैनो जे एके मिश्र जुदि त्रिपुराओ इन्टरलिके तरं खाकाय बो काहामुना एवं बो ब्लाइकेनो सिउ Gesar pacha sumung tabuni ne phasingtui jodi eke misra no chongirikha geni ne phasingtui hasan lukurok no kok o jorao kok kesar mungrok tamanung kesar na abono lukurong kisak kesare आं हास्तेनि जत लुकुरनो सानाय मीडिया रगो जेसपन नखर तंगाथुन एके मिश्र माने अरुण कुमार मिश्र नि मुंगै गेजेट नोटिफिकेशन उंगेसा पर्यन्त जों सिरिं सिरिं टंखायनो सानाय तामनि हिंके काय कायसा सामुं खायनान थांके काय जों उफला काफला गय लाब गरै अब जेहेतु गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जेहेतु बो साक्टार का बो निजे न त्रिपुरानि प्रब्लेम न उनको संविधान नि बिसिंख्रै समाधान खायनानि कक साका आ जागाव जों किसा द जरमै मा नासिनाय आं हास्तेनि जत सिनि बरंनो कयनाय जे केबो अमनतyi खखलो गया नखायनो सानाय तामन गयाखाय इंटरलोकेटर उं थामानि परे न सिनि उनको कक लाम बा एग्रीमेंट आबो दoi थानाय हिना खाख्लायो काय तामनि काय चिना हास्तेनि काहामनि बागैनो दाक्ति दाक्ति के इंटरलोकेटर उंथुन एवं चिनि बररक हामरि मानथुन मन आंनायो एवं अ इंटरलोकेटर नतyi जाहाते के केबो मिसगाइड खायतै केबो कक टाटाल सायतै अम तंनानि बागैनो आं जतनो न कयनाय हामबाय hamaisa gano na muktan tibuni nangkuma jorano snori mani bagai नंनो ब्लाइ ब्लाइके हामबाय hamaisa